دكتور، بصفتك واحد من المترشحين للرئاسيات، وش رايك في الاوضاع الحاليه اللي راهي تمر بها البلاد؟ يا سيدي، شوف بلادنا واسعة، 1200 كيلومتر دو كوت، أكثر من 2 ملايين كيلومتر مربع. عندنا دي ريسورس ناتوريل دي سوسول تري امبورطونت. عندنا كفايات دي كومبيتونس في بلادنا وفي الخارج، أكثر من نص مليون تاع دي كادر يخدموا في اوروبا، امريكان، كندا. وعندنا اون بوبولاسيون جون اكثر من 60%. بلادنا عندها واش يلزم باش تنجح، باش تكون قوة مغربية افريقية وتجرس بين اوروبا والافريقية. ولكن كان في 60 سنة من بعد الاستقلال النتائج راهم ضعاف. مثال نسبة النمو طو دو كرواسونس راه تحت 3%. ضعيف. نسحقوا العاقل 5%، مي نقدروا 6 7 10. عندنا امكانيات نقدروا. مثال واحد اخر، نسبة البطالة طو شوماج راه قريب على حساب لي شيفر اوفيسيال 11%، 11%. انا على حسابي شويه اكثر، الله يعلم. ان توكا لي ستاتيستيك تاع الصح مازال ما كاين في هذه البلاد. والطو شوماج نسبة البطالة عند لي جان راه قريب 30%. ولي كلاسمون انترناسيونال واش يقولوا؟ لي كلاسمون انترناسيونال تاع الصح يمدوا لالجيري parmi les pays les moins performants. علاه دكتور؟ واش هما الاسباب؟ اسباب، اولا النظام السياسي الحالي من الاستقلال للان ما تغيرش، دائما اوتوريتير، بيروقراطي، كليونتيليست، ما يحبش الانتقال، ما يحملش مواردة، وما يعمل ثقة وكفايات لي كومبيتونس. أسباب الزوج. السبب الثاني النظام الاقتصادي، مازال رانا معلقين على المحروقات، قريب أكثر من 95%. هذه 60 سنة من بعد الاستقلال مازال، والبريد البارز ولا يحبط، رانا في خطر. دكتور، واش هما الانعكاسات؟ راهم باينين، رشوة، ربح سارغ، ترابندو، لافيت دي سيرفو، الحركة، العنف، سورتو الثقة بين الدولة المواطن راحت تكسرت. هذه الدار الجزائر الثقة والبيبان تاعها راهم بلعين، ما كاش لوفيرتور، بونك دوكسيجين. الحالة تاع البلاد ماش تعجب. دكتور، واش هما الحلول اللي تقترحهم؟ طبعا كاين الحلول. قلت في الاول الجزائر عندها واش لازم باش تنجح. الحل الوحيد هو التغيير. تحكي تغيير وتغيير. التغيير تاع النظام السياسي الحالي حتى هو يهضر على التغيير، الاستمراريه. لي ميم زاكتور، لي ميم بوليتيسيان، هذا تغيير. كان واحد اخرين يهضروا على التغيير ولا الورا. الماضي ما عنده حتى مستقبل، المستقبل يتغذى بالماضي، بصح الماضي ما عنده حتى مستقبل. وانا نطرح على التغيير تاع الصح، التغيير الجذري. دكتور، واش هو التغيير؟ واش هو الهدف منه؟ التغيير هو الحياة، التغيير هو العمل. لا التغيير المستقبل يهرب لنا. وهذا التغيير لازم يكون في الهدوء باسيفيك. هذا التغيير لازم يكون شامل، جلوبال، بروفون. وهذا التغيير لازم يكون تجريدي، بروغريسيف. الهدف الجيل 54، المجاهدين، المجاهدات، المناضلين والشعب حرروا البلاد. والهدف تاع الجيل تاع الثورة
تاع دروج نحروا المواطن من الظلم. لازم الجزائري يعيش حر في بلاده. على هذاك الشيء لازم إصلاحات حقيقية، دي ريفورم في كل مجالات. دكتور، بالنسبة للبرامج تاعك واش هو البرنامج السياسي؟ الدستور الحالي راه مبني غير على البوفوار اكزيكوتيف. على تيت تاع هذا الراس هذا البوفوار اكزيكوتيف سي لو شيف دو ليتا، الرئيس. كلش راه بين يدو. لو بوفوار ليجيسلاتيف زعما لي ديبوتي لي سيناتور ما عندهم ما يديروا، طلعوا يديهم ويخلصوا. لو بوفوار جوديسيير العداله ماهاش حره. هذاك الشيء لازم التغيير السياسي تاع الصح. لازم نبنيو دولة الحق والقانون. على هذاك الشيء لازم الدستور جديد، الجمهورية واحدة أخرى ثانية، الرئيس ينسحقوا. ما لازمش يكون زعيم، أمير، خليفة ولا أم بروفيدونسيال ولا سوفير دو لا ناسيون. الرئيس لازم يكون عنده رؤية، يجمع، يسجع، يحمي ويدافع على لي زانتيري تاع بلادنا في الخارج. هذا هو البرنامج السياسي. وزيد لي انستيتيوسيون لازم يكونوا حرين. كونساي دا ماجستراتور، كونساي دا كونكورونس، كونساي كان بزاف لي انستيتيوسيون لازم يكونوا حرين على البوفوار اكزيكوتيف. وهذه الجمهورية لازم تكون في لي ريسبونسابيلتي على العقل اللجان تحت 45 سنة 50%. لازم من الجوفرنمون لي ديبوتي لي سيناتور وكاع لي ديريكسيون لازم 50% لا جونيس. وما هو برنامج الاقتصادي؟ التغيير الاقتصادي يتركز على رؤية شاملة على 20 سنة. هذه الرؤية آفاق 2039 مبنية على النشاط الاقتصادي. لازم يتحرر على الضغط السياسي. نقطة الزوجة، الدولة لازم تبقى سيكتور استراتيجية ولي سيرفيس بيبليك. الدور الجديد تاع الدولة هو النظام لا ريغولاسيون ايكونوميك، ويسهل المشاريع الانتاجية سورتو لي جون، يفاسيليت. هذا هو الدور الجديد تاع الدولة. نقطة ثالثة الاقتصاد لازم يكون في منافسة، لا كونكورونس، ليكونومي دو لا كونكورونس. والنقطة الرابعة الاقتصاد يكون في الإنتاج متنوع، économie productive diversifiée. Ce sont là les principes économiques que je viens de dénoncer. On va aborder maintenant le contenu de ce programme, juste les éléments stratégiques les plus importants. En premier, le défi de l'économie numérique. C'est urgent, c'est vital, on est très en retard. Nos jeunes sont capables de relever ce défi. Deuxièmement, c'est le développement des énergies renouvelables. Là aussi, on est en retard, très en retard. Et pourtant, nous avons le gisement solaire le plus important au monde, celui du Sahara, avec plus de 3500 heures d'exposition par an. Troisième défi, c'est solidifier le tissu industriel, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. Nous en avons que 600 000, alors que nous avons besoin de 2 millions d'entreprises pour assurer une véritable croissance. Donc l'objectif, c'est 2 millions d'entreprises. Les grandes entreprises, privées et publiques, leur défi est capital, c'est l'exportation. L'agriculture. Le PIB de l'agriculture est à peine de 10%, alors que nos potentialités agricoles doivent nous amener à 20% du PIB, c'est l'objectif. Le tourisme.
Le tourisme, là aussi, son PIB est très faible, même pas 1%. À peine 5000 étrangers ont visité cette année notre pays, alors que c'était une bonne saison. Mais le PIB est très faible, il faut arriver au moins à 10%. Le Sud, c'est une région qui peut être une zone d'expansion économique très importante. Elle peut être même une capitale, un hub africain. Pourquoi? C'est dans le Sud que nous avons nos ressources, les hydrocarbures, mais nous avons aussi des ressources minières qui sont inexploitées. Nous avons aussi les énergies renouvelables dont j'ai parlé. Et le tourisme écologique. Voilà le but que j'imprime au Sud. La diaspora, la communauté immigrée, liée en Europe, au Canada, aux États-Unis. Plus de 5 millions d'Algériens sont à l'extérieur, dont plus de 500 000 cadres. Cette diaspora, elle a un potentiel d'investissement considérable, mais il est sous-exploité. La diaspora est un vivier d'ingénieurs, un vivier d'entrepreneurs, de managers, de financiers. En ce qui concerne la participation des femmes au développement économique, tous les experts internationaux sérieux affirment qu'il ne peut pas y avoir de développement économique sans une participation importante des femmes. Or, le taux actuel de la présence des femmes dans le monde du travail est d'environ 17%. L'objectif qu'on doit s'assigner est de 50% à l'horizon 2039. Les outils d'aide à la prise de décision économique, ils sont faibles. 60 ans après l'indépendance, nos outils statistiques ne sont pas pérennes, ne sont pas assez fiables. Il faut des outils statistiques fiables, permanents. Il faut des instituts de sondage privés, publics. Il faut des cercles d'analyse économique, publique, privée, des think tanks. Pour, enfin, le développement et la culture. Tous les experts internationaux sérieux aussi affirment qu'il y a une relation étroite entre la culture et le développement économique. Il faut, à l'école, à l'université, dans les grandes écoles, développer la culture d'entreprise. Tous ces objectifs stratégiques ne peuvent être atteints que sur des réformes, des réformes sérieuses, profondes, sont entreprises. Et le plus rapidement, le plus vite possible, dès janvier 2020, ces réformes concernant aussi bien l'administration, qui doit être au service citoyen, mais aussi un outil du développement économique. La fiscalité, cette fiscalité ne doit pas être un instrument de répression, mais bien au contraire, la fiscalité doit être aussi un outil d'aide au développement. La réforme des banques qui conditionne le succès du programme économique. Et enfin, le problème des subventions qui ne doivent concerner que ceux qui nécessitent les subventions. وبالنسبة للثقافة الاجتماعية Comme je l'ai dit au début de notre entretien, le régime, depuis fort longtemps, ne supporte pas la critique. Il ignore l'opposition et se méfie des compétences. La société, elle est refermée sur elle-même, elle se sclérose. Le conservatisme ambiant, entretenu par un discours archaïque, il privilégie la médiocratie et parfois même le charlatanisme. Aussi, la jeunesse, en mal de vivre, est tentée par l'exil. Les cadres fuient le pays chaque jour. Les personnes âgées sont inquiètes pour l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. La violence quotidienne, elle prend de l'ampleur. L'individualisme prend le pas sur la solidarité. Il faut donc que ce régime change, il doit changer. Et les forces du changement, elles existent. Oui, elles existent. Les compétences professionnelles se mobilisent. Pour leur liberté, pour leurs droits. Les femmes, elles interviennent de plus en plus dans le champ économique. Elles luttent contre les violences qu'elles subissent. La jeunesse,
la jeunesse entrepreneuriale, dynamique, imprégnée des nouvelles techniques de l'information et de la communication, s'investit dans les économies nouvelles, le numérique. Les compétences scientifiques, techniques, artistiques, culturelles résistent malgré la médiocrité de l'ambiance, de l'environnement. La diaspora, elle est désireuse d'investir, de s'investir. Des cercles de réflexion, d'analyse, des think-tanks se constituent, une presse électronique, des réseaux sociaux qui sont de plus en plus utilisés par les jeunes. Ce sont là les forces du changement, ce sont celles-là qui vont réaliser le changement. Sur le plan culturel, l'Algérie possède un patrimoine d'une extraordinaire richesse, dense, variée. Archéologie, poésie, chant, danse, cinéma, littérature, peinture, art plastique, bande dessinée, caricature, humoriste. Mais cette diversité culturelle ne s'exprime pas parce que nous ne sommes pas dans un système où la culture est privilégiée. Il faut donc libérer le champ culturel. La tradition et la modernité ne s'opposent pas, bien au contraire. Tradition et modernité se conjuguent pour donner le sens profond à l'unité nationale, pour vivre mieux ensemble. C'est cela le sens profond, l'intérêt du changement. وصلنا للنهاية تاع الانترفيو هذايا، وشنو هي الرسالة اللي حبيت تمدها للشعب الجزائري؟ Le temps est trop court pour aborder d'autres sujets tels que l'éducation, la santé, l'université, la formation professionnelle, l'environnement. Dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. En ce qui concerne le message principal s'adresse à la jeunesse. Shabiba. La jeunesse, les jeunes sont les vrais acteurs des changements. Les femmes, elle est l'âme du changement. Les compétences, nationales ou fil kharij. Les entrepreneurs, les hommes et les femmes de la culture, ce sont les architectes du changement. Le changement que je propose, c'est une démarche cohérente, globale. C'est une vision. رؤية مبنية على 20 سنة 1939. Dont le point de départ, c'est le rétablissement de la confiance. Et dans l'aboutissement, la finalité, le hadf, c'est-à-dire sur le plan politique, c'est une république démocratique résolument tournée et ancrée au XXIe siècle. Sur le plan économique, c'est une Algérie émergente, forte, prospère. Et sur le plan social et culturel, c'est un pays, une nation apaisée, sereine, en tant que pays, en tant que société, mujtama, et en tant qu'histoire, l'histoire, toute l'histoire. يعطيك الصحة على الانترفيو اللي درناه، وإن شاء الله نتلاقاو السنة الجاية في نوت انترفيو. إن شاء الله.